acclamer très fort. Lass nochmal für den Herrn applaudieren. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Ich segne den Namen des Herrn. Je remercie le Seigneur qui me donne cette opportunité. Ich danke den Herrn, der mir diese Gelegenheit gibt. Vous pouvez prendre place. Ihr könnt euch setzen im Namen Jesu. Qui me donne cette opportunité de me tenir devant. Der mir diese Gelegenheit gibt, vor euch zu stehen. Et j'aimerais remercier aussi notre papa, le Ich möchte pasteur, auch unserem Pastor danken et tout le comité de l'église. und auch das ganze komplette Team der Gemeinde, Komitee der Gemeinde. Alléluia. Danke. Je vais faire avec celui-ci, ça va aller. Je remercie le pasteur, je remercie tout le comité de l'église Ich danke dem Pastor und das ganze Komitee der Gemeinde pour cette confiance qu'ils für me dieses font Vertrauen, das sie mir geben, de me tenir à cette chaire aujourd'hui, hier vorne zu stehen, car cette chaire, elle est sacrée. denn es ist heilig. La chair peut construire de même qu'elle peut Es détruire. kann bauen und es kann zerstören. Si tu vois un homme de Dieu te Wenn laisser cette wir, opportunité, wenn wir einen Diener Gottes sehen, einen Mann Gottes sehen, der dir diese Gelegenheit gibt, c'est qu'il a confiance en toi. ist es, weil er Vertrauen Je hat. vous remercie, papa, pour Und ich danke dir vielmals. ça. Et je remercie aussi toute l'église Und ich danke auch, Entschuldigung, ich danke der ganzen Gemeinde, pour le fait que vous soyez là assis pour écouter ce dadurch, dass message. ihr da seid, um das Wort zu hören. Et je prie que le Seigneur nous touche. Und ich bete, dass der Herr uns heute alle berührt. Nous avons commencé une série d'enseignements ou messages dont le titre principal, le thème principal, c'est être un bon ou un vrai disciple. Wir haben eine Serie angefangen mit der Betitelung Ein guter Jünger. À travers ce marathon de l'évangile, Und mit diesem Marathon, avec ce thème principal. mit diesem Thema, Et le dimanche passé, nous avons écouté notre pasteur assistant de l'église, wir haben letzten Sonntag vom Pastoralassistenten gehört, le pasteur Frédéric, qui nous a parlé de certaines caractéristiques d'un bon disciple. der von ein paar Eigenschaften eines guten Jüngers gesprochen hat. Je vais faire une petite récapitulation de ce que Ich j'ai möchte dit. ein kurzes Resümee von letzter Woche nochmal machen. Et quand le pasteur parlait de ces caractéristiques, il y a certains points qu'il a éveillés. Und wo er über die Eigenschaften gesprochen hat, hat er ein paar Punkte sozusagen hervorgehoben. Il a parlé de Dieu au-dessus de toutes choses. Er sprach, dass Gott über allem steht. Le disciple reconnaît que Dieu est au-dessus de Die lui. Jünger verstanden, dass Jesus über die steht. Il a parlé de l'obéissance. Er sprach über die Gehorsamkeit. On ne peut pas parler d'un bon disciple sans voir l'obéissance. Wir können nicht über einen guten Jünger sprechen ohne Gehorsamkeit. Il a parlé de l'amour, pas n'importe quel amour, mais aimer comme Jésus aime. Er sprach über die Liebe, nicht nur irgendeine Liebe, sondern zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Il a aussi parlé de méditer et de prier. Méditer la parole de Dieu et prier sans cesse. Er sprach über die Meditation und des Wortes und über das Gebet. Et aujourd'hui, Und heute j'aimerais aussi apporter ma petite part, möchte ich auch einen Teil à ce thème qui est le bon et le vrai disciple. dazu beitragen zu diesem Thema ein guter Jünger. Voilà pourquoi j'ai choisi comme sous-thème de mon message. Deswegen habe ich als Unterthema gewählt für heute Nachmittag. J'ai un plan, Ich habe einen Plan, mais Dieu aussi a un plan. aber Gott hat auch einen Plan. C'est ça le thème de mon message. Das ist das Thema für heute. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises, Ich möchte, dass du deinen Nachbarn anschaust und sagst, j'ai un plan, ich habe einen Plan, mais Dieu aussi a un plan. aber Gott hat auch einen Plan. Et c'est le message que j'aimerais partager avec vous. Und das ist die Botschaft, die ich heute mit uns allen teilen möchte. Alors j'aimerais d'abord éveiller notre attention sur un point. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt setzen. Le disciple Die Jünger doit reconnaître avant tout et au-dessus de tout mussten erkennen, dass über allem und in allem, que la mission du maître doit être accomplie. dass die Mission des Meisters erfüllt werden muss. Car sur cette terre, Denn auf dieser Erde il n'y a point de leader sans vision ni mission. gibt es keine Leitung oder keinen Leiter ohne Vision und ohne Mission. Et tout leader qui a une mission, Und jeder Leiter, der eine Mission tout hat, celui qui suit le leader doit
s'accoutumer ou s'aligner sur la vision. Jeder, der dem Leiter folgt, muss sich der Mission und der Vision sich anpassen. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Und unser Leiter, unser Meister ist Jesus. Et Jésus Und nous Jesus appelle à être des disciples. Bittet uns, dass wir seine Nachfolger, seine Jünger sind. Ça veut dire accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Das bedeutet, die Mission zu erfüllen, die er uns gegeben hat. C'est ça le grand point que je soulignerai aujourd'hui en dessous de mon thème. Und das ist der große Punkt, den ich hiermit unterstreichen möchte in diesem Thema, bevor wir weitermachen. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Bevor wir noch mal tiefer in die Thematik gehen, möchte ich, dass wir das Wort Gottes miteinander lesen. Il y a un système que j'ai adopté et je trouve qu'il est intéressant. Es gibt ein System, das ich mir eingeeignet habe. Et j'aimerais que nous faisions aussi comme ça. Und ich möchte, dass wir das tun. Je vais donner une certaine série de passages bibliques. Ich werde eine komplette Reihe von Bibelversen geben. Nous allons lire certains passages. Wir werden das lesen. Et après, je vais parler pendant 20 minutes et puis nous allons clôturer. Und danach werde ich für die nächsten 20 Minuten sprechen und danach werden wir ins Gebet gehen oder einfach die Botschaft beenden. Le premier verset biblique que nous allons lire, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Den ersten Vers, den wir lesen werden für heute Nachmittag, ist Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Comme il y en a beaucoup, je vais faire en sorte de pouvoir les lire tout seul et puis mon interprète les lira en allemand, si c'est possible. Weil wir viele Verse haben, werde ich so machen, dass ich sie auf Französisch lesen werde und der Übersetzer spricht oder liest sie auf Deutsch. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Je le lis au nom du Seigneur. Ich lese im Namen Jesu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nous prenons le deuxième passage. Wir nehmen die zweite Schrift für heute Nachmittag. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, In Apostelgeschichte, le chapitre 1, verset 8. C'est un passage que nous Kapitel connaissons. 1, Vers 8. Es ist ein Vers, den wir alle kennen. Et c'est un passage même que certains connaissent par cœur. Und es gibt manche, die kennen diese sogar auswendig. La Bible dit, Die Bibel sagt, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour souligner, je suis en train de lire dans la version Louis II. Ça peut être un peu différent de vos versions, je lis dans la version Louis II. damit ihr Bescheid wisst, ich lese in der deutschen Sprache auf der Elberfelder, auf Französisch wird Louis II die Version genommen. Ich lese Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Il y a un autre verset qu'on ne va pas lire, mais vous pouvez le noter parce que je le citerai dans mon message, le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Wir werden auch, bitte schreibt es in eure Notizen, wir werden es nicht lesen, das wäre Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Je lis maintenant le livre de Jérémie, Ich lese jetzt im Buch Jeremia, le chapitre 29, Kapitel 29, le verset 11 jusqu'à 14. Vers 11 bis 14. Jérémie 29, 11 à 14. Jeremia Kapitel 29, Vers 11 bis 14. La Bible dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Denn ich weiß ja, die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Je m'arrête là, vous pourrez lire le livre, jusqu'au verset 14 à la fin. Ich werde hier aufhören, in Vers 11 bis 14 können wir es zu Hause lesen. Je reste encore dans le livre de Jérémie. Ich bin weiterhin im Buch Jeremia. Pour lire le livre de Jérémie à partir du chapitre 23. Vers 23 zu lesen. Il ne faut pas te poser beaucoup de questions pour le moment. Nous lisons seulement et nous allons tout expliquer après. Wir werden lesen und alles andere werden wir während der Botschaft
einleiten. Jérémie dit dans le verset 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Et puis il dit dans le verset 21 que j'aime, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Le verset 22 dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Jeremia Kapitel? Chapitre 29. Chapitre 23, excuse-moi, du verset 18, 21 et 22. Jeremia Kapitel 23 ab den 18. Vers. 18, 21 und 22, Stunde 3. Okay. Ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinen Rat gestanden, so würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Handlungen. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne. Halleluja. Amen. Et le dernier passage pour Die letzte aujourd'hui, Schrift für c'est heute dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, ist im 3. Johannes Kapitel 1 et le verset 2 simplement que je vais lire. Vers 2. 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2. La Bible dit ceci, Die Bibel sagt, bien-aimé, Geliebter, je souhaite que tu prospères à tous égards ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole Können de wir Dieu? für das Wort Gottes applaudieren? Alléluia. Maintenant, je vais essayer d'ordonner les choses et tout ce qu'on vient de lire. Ich versuche alles zu erklären, was wir gerade gelesen haben. Alléluia. Amen. Accomplir la mission du Maître. Die Erfüllung der Mission des Meisters. Comme nous venons de le dire, Wie wir gesagt hatten, le Seigneur nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est ça sa mission. der Herr möchte, dass wir in die Nationen gehen und die Völker Jünger machen. C'est qui un disciple? Was ist ein Jünger? Si on regarde ce que la Bible nous décrit, Wenn wir das sehen, was die Bibel uns beschreibt, tout vrai chrétien est censé être disciple de Jésus. jeder wahrer Christ sollte ein Jünger sein. Quand nous lisons le Nouveau Testament, il y avait les 12 que Jésus avait choisis, mais après, ils se sont étendus à des multitudes. Wie wir im Neuen Testament lesen, waren sie am Anfang 12 und dann später wurden sie eine Menge. Et Jésus nous recommande de faire de toutes les nations ses disciples. Und Jesus möchte, dass wir alle Nationen zu Jüngern machen. Et si le disciple, c'est celui qui accomplit la mission du Maître, Und wenn der Jünger sozusagen die Person ist, die die Mission des Herrn erfüllt, je peux dire que faire des disciples, c'est ma mission, c'est ta mission. kann ich sagen, dass Jünger zu machen meine Mission und deine Mission ist. Mais comment le faire? Aber wie machen wir das? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, Deswegen sagt die Bibel in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, quand Jésus disait, vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur wo vous, Jesus sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen et vous deviendrez mes témoins. und ihr werdet meine Zeugen sein. Là-bas, il a parlé de faire des nations des disciples. In Matthäus spricht er aber von Jüngern machen. Et ici, il parle des témoins. Und hier spricht er von Zeugen. Y a-t-il un lien entre disciples et témoins? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Jünger sein und Zeuge sein. C'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Das ist das, was ich heute ansprechen möchte. Le témoignage de Jésus Das Zeugnis Jesu est la raison pour laquelle ist der Grund dafür, les anciens, les apôtres sont devenus disciples. dass die Apostel Jünger geworden sind. Ils ont vécu avec Jésus, Sie haben mit Jesus gelebt, lui qui était Dieu. der Gott war. Ils ont vu comment il a opéré des Sie haben miracles. gesehen, wie er Wunder tat. Ils ont découvert cette nature en lui. Sie haben seine Natur gesehen, entdeckt. Ils étaient éblouis de cette gloire Sie qu'il y avait en waren lui. erfüllt und überzeugt von seiner Herrlichkeit. Et die Jésus leur Geschäfte. demande Und d'amener ce témoignage à toutes les nations. Und Jesus sagt, dass sie dieses Zeugnis, was sie gesehen haben, den Nationen bringen sollen. Ce qui veut dire, Das bedeutet, les premiers disciples qui ont été appelés chrétiens, die ersten Jünger, die Christen genannt on wurden, les a appelés chrétiens parce qu'ils agissaient comme Jésus. man nannte sie Christen, weil sie agierten wie Christus. Ils cherchaient à parler comme Jésus. Sie sprachen wie Christus. Ils cherchaient à
s'habiller comme Sie Jésus. trugen wie Christus. On les a d'abord appelés des chrétiens. Und deswegen nannte man sie Christen. Après, on est venu les appeler des chrétiens. Deswegen nennen wir sie auch heutzutage weiterhin Christen. Ce qui veut dire gagner Das des heißt- femmes ou être disciple n'est pas seulement question de parole, Das bedeutet, Jünger zu sein oder Menschen zu Jesus zu gewinnen, ist nicht nur eine Art des mais Redens, c'est aussi question de mode de vie. sondern auch ein C'est Lebensstil. une question d'influence. Es ist die Frage des C'est Einflusses. une question d'impact. Es ist die Frage des Einflusses. Aujourd'hui, j'aimerais révolter quelqu'un. Und ich möchte jemanden aufwecken heute. J'aimerais te dire que ta Ich möchte dir vie sagen, dass dein Leben, doit être aussi impacté que Jésus a impacté les autres. Comme Jésus a impacté les autres. dein Leben muss so einflussreich sein, wie Jesus Leben einflussreich Il war. faut que les gens, en te regardant simplement, Wenn die Menschen dich allein nur ansehen, remarquent qu'il y a quelque chose de différent en toi. müssen sie, dass es einen Unterschied gibt. Du in deinem moins, si Leben. tu portes réellement le témoignage de Jésus Wenn dans ta wir vie, wirklich wahrhaftig den Zeugnis Jesu in uns il tragen, faut qu'il y ait un impact dans ta vie. muss es einen Einfluss geben. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, on n'a pas lu, mais la Bible le Matthäus dit. 6,33 haben wir nicht gelesen, aber die Bibel sagt zu Cherchez uns, premièrement le royaume des cieux et la justice de zuerst Dieu. das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Et la Bible parle encore du reste qui vous sera donné. Und par die Dieu. Bibel fügt weiterhin hinzu, dass alles andere hinzugefügt wird. J'ai lu ce passage plusieurs fois dans ma vie. Ich habe sehr oft diese Schrift gelesen. Mais je l'ai compris de la même manière que beaucoup. Ich habe aber sie anders verstanden. On a simplement compris que Beziehungsweise Dieu, so verstanden, dass Jésus voulait Gott, attirer notre attention ici, pas sur les biens matériels, Jesus möchte nicht, dass wir unsere Augen auf die materiellen Dinge setzen, mais que nos yeux soient fixés vers le ciel. sondern dass unsere Augen auf den Himmelreich gerichtet sind. C'est comme ça que j'avais compris. Si So toi habe aussi- ich es verstanden. ça peut être aussi possible que toi aussi tu l'aies Und compris es kann jusqu'aujourd'hui sein, comme ça. dass du es so auch verstanden hast bis heute, Jusqu'au jour où j'ai suivi l'enseignement du docteur Miles Monroe. bis ich mal eine Lehre von Dr. Miles Monroe gehört hatte. Et il parlait du royaume de Dieu. Und er sprach vom Königreich Gottes, vom Reich Gottes. Bien aimé, ce n'est pas le thème de mon message aujourd'hui, mais je fais une petite parenthèse. Es ist kein Thema für heute, aber ich möchte eine Klammer aufmachen. Le royaume des cieux Das Königreich ou Gottes le royaume de Dieu oder das Reich Gottes n'est pas seulement une dimension du ciel, ist nicht nur die Dimension des Himmels, c'est une dimension de mentalité. sondern es ist die Dimension unserer Mentalität. Quand Jésus dit, Wenn Jesus sagt, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, trachte zuerst nach meinem Königreich und nach meiner ça veut Gerechtigkeit. dire commencer à réfléchir comme moi je réfléchis. Das bedeutet, fangen an nachzudenken, wie ich nachdenke. Commencer à comprendre les choses comme je les comprends. Fange an, die Dinge zu verstehen, wie ich es verstehe. Nous vivons sur terre. Wir leben auf der Erde. Regardez comment les royaumes sont organisés. Lass uns sehen, wie die Königreiche hier auf Erden Il n'y a pas si longtemps que organisiert ça, sind. il y a la reine d'Angleterre qui est décédée. Es ist nicht von einer langen Zeit her, dass die Königin von England oder von Großbritannien vom Vereinten Königreich verstorben ist. Ceux qui ont suivi les Und activités, jeder, der die Nachrichten verfolgt hat, ils pouvaient voir comment les Royaumes-Unis sont organisés. wie das Vereinigte Königreich organisiert ist. Comment ils ont organisé les obsèques. Wie sie alles organisiert haben. Et imaginez-vous un peu, Und lasst uns mal vorstellen, un royaume humain ein menschliches Königreich avec une reine humaine. mit einer Königin, die Et la dimension de la grâce de Dieu qui est en moi surpasse celle de ces païens qui sont und die dehors. Gnade, die in mir ist, die überschreitet die von den Heiden. Et après l'interview, j'ai Nach été dem étonné. Interview war ich erstaunt. Le soir même, on m'appelle, on me dit, si tu es prêt, tu commences la semaine prochaine. Coupé court. Die Person sagte, um es kurz zu halten, er hat mich angerufen und sagte, wenn du möchtest, kannst du nächste Woche schon anfangen. Ce qui veut dire la dimension Das du bedeutet royaume. die Dimension des Je ne Königreiches. sais même pas comment l'expliquer de manière concrète. Ich weiß nicht, wie ich es erklären könnte. C'est la Mit richtigen dimension Worten. de Es ist eine quelqu'un, Dimension. alors qu'il marche sur le sol, il ne marche pas en réalité sur le sol. Das ist eine Person, die vielleicht, ich sage jetzt mal Beispiel, auf dem Gehweg wandelt, aber nicht wirklich auf dem Gehweg Tout wandelt. celui qui te voit comme normal, mais toi tu sais que tu as la capacité de puiser dans le spirituel et de faire paraître des choses dans le monde réel. Alles können wir mit unseren menschlichen Augen als normal sehen, aber wir wissen in unserem Inneren, dass wir in der geistlichen Welt Einfluss haben können und das dann in der irdischen Welt sehen können. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Und das ist das, was Gott von uns erwartet. Cette ville de Munich, Diese Stadt München, ce pays Allemagne, das Land Deutschland, l'Europe,
das Kontinent Europa, der attendent la Kontinent, révélation des vrais fils de Dieu. erwartet die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Pour clôturer mon message, Und j'aimerais zu dire Ende ceci. möchte ich sagen, La Bible dit dans le livre de Proverbes, in Sprüche, j'aimerais qu'on le lise ensemble, ich möchte, dass wir es miteinander lesen. Proverbes chapitre 19, Sprüche Kapitel 29, le verset 21. Vers 21. J'ai dit le thème de mon message, c'est Ich que sagte, das Thema für heute ist, j'ai un plan, mais Dieu aussi a un. ich habe einen Plan, aber Gott hat auch einen Plan. Et le livre de Proverbes 19, 21 dit Sprüche ceci. 29, Vers 21 sagt, Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Sprüche Kapitel 19, Vers 21 sagt, viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Bien-aimé, Meine liebe Geschwister im Herrn, tel que tu es là, wie du gerade da bist, tel que je suis ici, wie ich gerade hier vor euch bin, depuis que j'étais très jeune, seitdem ich jung war, j'avais des projets dans ma tête. hatte ich viele Gedanken, viele Pläne. Je me dirais, je devais devenir médecin. Ich sagte, ich werde ein Mediziner, ein Doktor. Certains ici ont dit, moi je devais devenir Manche pilote. sagten, ich werde Pilot. D'autres ont dit, non, moi je Manche deviendrai sagten, infirmier ou infirmière. Ich werde Krankenschwester. Oder D'autres ont même dit, moi je serai président de la manche RDC. sagten, ich werde Präsident von RDC, von der Demokratischen Republik Tout Kongo dépend de sein. ta foi. Alles ist von deinem Glauben abhängig. Mais une chose Aber importante que tu dois was savoir, wichtig ist, was wir wissen müssen, ist, l'homme a plein de projets. der Mensch hat viele Gedanken. Mais seuls les desseins de l'Éternel Aber s'accomplissent. die Pläne des Herrn kommen am Ende Voilà zustande. pourquoi Jérémie pouvait dire, Deswegen sagt qui Jeremia, a assisté au conseil de l'Éternel pour Wer voir, hat écouter sa parole. im Ratschluss vom Herrn beigetragen, um das zu hören. Bien-aimé, Meine liebe Geschwister im Herrn, recherche la pensée de l'Éternel sur ta vie avant de t'engager sur tout ce que tu fais. lasst uns die Gedanken des Herrn suchen, bevor wir uns in etwas hineinversetzen oder Même si tu es hineinwerfen. déjà engagé dans certains projets, Selbst wenn, recherche wir in la einem pensée Pro- de l'Éternel. Selbst wenn wir schon in einem Projekt mit drinnen sind, lasst uns trotzdem die Gedanken des Herrn suchen. Vous savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Il y a le risque que tu puisses aller gauche et à droite, mais en fin de compte venir aboutir seulement à ce que Dieu voulait que tu atteignes. Wir riskieren, dass wir Zigzag gehen, obwohl wir nur in einem Standpunkt hätte bleiben müssen. Alors que si tu avais recherché les pensées de l'Éternel, tu allais faire un court chemin. Wenn wir die Gedanken des Herrn gesucht hätten, hätten wir einen kurzen Weg gemacht. J'aimerais encourager surtout ceux qui sont encore très jeunes, qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie. Und ich möchte alle jüngeren Menschen ermutigen, die noch nicht wissen, was sie in ihrem Leben tun sollen. Tu es un disciple parce que tu es Du chrétien. bist ein Jünger, weil du Jesus nachfolgst, weil du Christ bist. Et pour être un bon disciple, tu dois reconnaître la volonté de Dieu pour ta vie, afin d'accomplir sa mission. Um ein wahrer und guter Jünger Christi zu sein, müssen wir die Pläne Gottes verstehen, damit wir seine Mission auf Erden erfüllen können. Jésus ne reviendra pas pour prendre son église tant que la mission ne sera pas accomplie. Jesus wird nicht seine Gemeinde entrücken, bevor die Mission noch nicht erfüllt ist. Et qui sont les missionnaires? C'est moi et toi. Und wer sind die Missionare? Es sind du und ich. Il faut que nous puissions porter les fruits du royaume sur terre, afin que tout celui qui verra n'écoute pas, mais voie Jésus en nous. Die Früchte des Königreichs müssen hier auf der Erde sichtbar sein, damit die Menschen das Königreich Gottes sehen können. Bien-aimé, sors de la crainte, sors de la peur. Lass uns von der Angst, von Zweifeln wegkommen. Et éloigne ce complexe d'infériorité de ta vie. Diesen Komplex der Niederwertigkeit soll von uns Tu verschwinden. n'es inférieur à personne. Wir sind nicht niederwertig vor einer Person. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui Die qui est dans le Bibel sagt, die monde. Person, die in mir lebt, ist größer als die, die in der Welt ist. Il est temps que tu apprennes à marcher dans la dimension qui t'amène vers le dessein de Es l'Éternel. wird Zeit, dass wir in der Dimension wandeln, die uns dazu führt, dass wir an unserem Ziel ankommen. Tant que tu n'auras pas compris quel est le dessein de l'Éternel sur ta vie, tu marcheras comme un vagabond sans savoir où tu vas. Wenn
wir nicht die Mission oder den Willen Gottes für unser Leben wissen, werden wir sein wie ein Blatt, das hin und her weht. Je suis en train de vous prêcher les choses que je connais, ça engage ma vie à moi-même. Ich predige die Sachen, die wirklich mich auch selber betreffen, die ich auch selber erlebt habe. Si avant de m'engager même concrètement dans un ministère, j'avais recherché à connaître les desseins de Dieu sur ma vie, Wenn ich davor gesucht hatte, bevor ich in den Dienst eintrete, den Herrn zu suchen, zu trachten, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais déjà plus accompli que ce que j'ai accompli. könnte es sein, dass ich sogar in der jetzigen Zustand mehr erfüllt hätte, als ich jetzt in diesem Status jetzt bin. Le vagabondage spirituel n'est pas bon. Dieses Wehen, das geistliche Wehen ist nicht gut. Avoir beaucoup de papas spirituels n'est pas bon. Viele geistliche Väter zu haben, ist nicht gut. Recherche la pensée de Dieu sur ta vie. Lass uns die Gedanken des Herrn in unserem Leben suchen. Et quand Dieu te dit viens à Herrlichkeit Gottes, reste concentré sur le dessein de Dieu. Wenn Gott zu dir spricht und sagt, bleib in der Gemeinde Herrlichkeit Gottes, dann bleibe. J'avais pas prévu de dire ça, mais je sens que le Saint-Esprit veut que j'insiste là-bas. Ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber ich habe gesehen und der Geist Gottes führt mich dazu, dass ich da stehen bleibe. En ces temps de la fin, il y a plusieurs prédicateurs qui naissent sur le net, sur YouTube, sur toutes les plateformes. In der jetzigen Zeit, im 21. Jahrhundert, werden viele Prediger geboren in sozialen Medien und so weiter. Et puis tu vois des thèmes, le mystère de la tunique de Jésus. Und dann sehen wir sehr verschiedene Themen. Quand tu vois un thème comme ça, tu dis, ah, chez nous à l'église, on n'a jamais des thèmes comme ça. Ça veut dire, il est trop puissant. Wenn wir diese Themen nicht sehen, dann heißt es, oh, dieser Mann ist mächtig. Et puis, il y a d'autres thèmes comme non, le mystère des trois cieux. Das Geheimnis des dritten Himmels. Quand tu vois ça, tu dis, ah, mais Pasteur Lovumbulu, il n'a pas des thèmes comme ça. Hat noch nie so gepredigt. Lui, il vient nous dire seulement être un bon disciple. Bien aimé, c'est être un bon disciple qui t'amène au ciel. Ce ne sont pas ces choses de cette utilité qui amènent au ciel. La Bible dit, recherche le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le royaume de Dieu recherche des vrais disciples. Und das Reich Gottes sucht nach wahren, guten Jüngern. Pas ceux qui courent à gauche et à droite, là où il y a tout vent et toute intempérie. Nicht die links und rechts wandeln. Il est temps pour toi, papa, maman, Zeit, Mutter, Vater, mon frère, ma soeur, Bruder, Schwester, de rechercher les desseins de Dieu sur ta vie. den Schicksal des Herrn, den Weg des Herrn in unser Leben zu Je ne suchen. parle pas du moment de prière où nous sommes ici ensemble, Ich non. spreche auch nicht von dem Moment, wo wir uns hier Je befinden, parle de toi et Dieu, sondern ich spreche vous von deux en euch intimité. beiden, du und Gott oder ich und Gott in der Zeit der Intimität. As-tu des moments d'intimité où tu pries à Dieu, tu dis Dieu, révèle-moi ce que tu attends. Haben wir diese intimen Momente mit Gott, wo wir sagen, Herr, zeige mir den Weg. Père, je veux être une flèche dans ta main, Seigneur. Ein richtiger, guter Pfeil sein in deinen Händen. Je veux amener des milliers à toi, Ich Jésus. möchte Menschenmengen in deinem Reich bringen. Et je vous assure, Und ich möchte dir sagen, ça donne une joie dans le cœur es gibt Freude im Herzen et une paix dans le cœur. und auch ein Frieden, Quand tu sais wenn wir wissen, que comme je marche là, wie ich gerade wandle. je ne marche pas par ma propre Ich force. wandle nicht nach meinem eigenen Willen. Il y a une assurance pas possible. Es gibt eine Sicherheit, die wir haben. Et tu sais, Und man weiß, peu importe ce qui arrivera, egal was passiert, que je ne mourrai pas dass ich nicht sterben werde, tant que je n'aurai pas accompli les bis desseins de ich Dieu. noch nicht die Mission des Herrn in meinem Leben erfüllt Cette habe. ville de Munich attend de voir cette révélation. Wartet auf diese Offenbarung. Quand moi je regarde cette église, je vois une église puissante et allant de l'avant. Wenn ich diese Gemeinde betrachte, sehe ich eine Gemeinde, die mächtig ist und die stark nach Et vorne ainsi, geht. j'aimerais parler en prophétisant sur cette église. Und ich möchte weissagend über diese Gemeinde aussprechen. Oui, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de prophétiser. Denn Gott hat uns die Macht gegeben, Weiß zu sagen. Je prophétise sur cette Ich église weissage über diese Gemeinde, que cette église sera la main de Dieu dans la vie de dass Munich. diese Gemeinde die Hand Gottes in dieser Stadt Et que sein nous wird. tous qui sommes ici, Und alle, die hier sind, nous luirons et nous vivrons une vie du royaume qui wir impactera le monde. werden ein Leben leben, das Si tu crois, dis Amen et lève-toi avec moi, nous allons prier. Sage Amen und lasst uns aufstehen und miteinander beten. En conclusion, Um zum Ende zu kommen, tu as un plan, du hast einen Plan, mais Dieu a son plan. aber Gott hat seinen Plan. Si tu veux être un bon disciple, Wenn wir ein guter Jünger sein möchten, oublie ton plan.
Lass uns unsere Pläne vergessen et associe-toi au plan du und Seigneur. lass uns assoziieren mit dem Plan Gottes. Et en marchant dans le plan du Seigneur, Und im Plan Gottes zu wandeln, tu accomplis sa mission. werden wir seine Mission Et erfüllen. puis je t'assure que Und ich versichere dir, si tu marches pour accomplir la mission de Dieu, Wenn Dieu wir n'oublie wandeln, jamais ceux qui travaillent um pour die lui. Mission des Herrn zu erfüllen, wird der Herr es niemals vergessen. Et quand il parle du reste, tu seras rempli au centuple de Und tout du ce que wirst tu vom recherches. 100-fachen erfüllt sein. Il ne Von faut dem, pas was que du nous suchst. perdions le temps pour parler des richesses de ce monde. Wir Non. müssen nicht die Zeit verlieren, um über das Reichtum der Erde zu sprechen. Quand nous servons et recherchons Dieu Denn wenn wir réellement, den Herrn suchen, oh, tout ce reste nous sera donné par Dieu. alles wird uns gegeben J'aimerais werden. que tu te lèves, nous allons Ich prier möchte, ensemble, Lord dass Dieu. wir miteinander beten heute. J'aimerais que tu pries. Ich möchte, dass wir beten Dis Seigneur, und dass wir sagen, Herr, j'aimerais connaître tes voies. ich möchte deine Wege erkennen und kennen. J'aimerais connaître ton Ich dessein sur ma vie, möchte deinen Weg, deinen Plan für mein Leben erkennen. afin que je puisse accomplir la mission Damit principale que tu m'as donnée. ich diese Mission, die du mir gegeben hast, erfülle. Je ne veux pas me mettre à chercher à accomplir la mission de mon frère, de ma Ich soeur. möchte die Mission meines Bruders oder meiner Schwester J'aimerais erfüllen, accomplir la mission que sondern toi die tu me Mission, donnes. die du mir persönlich gibst. Sous cette vision qui est Herrlichkeit Gottes. In der Vision, die in der Gemeinde Herrlichkeit Gottes Oh, sous ist. cette vision qui est In der l'église corps du Vision, Christ. die im Leib Christi als universelle Gemeinde da ist. S'il te plaît, révèle-moi tes desseins. Offenbare mir deinen Weg. J'aimerais marcher selon Ich tes möchte desseins. so wandeln in Alors que je deinem parle, Weg. lève la voix et prie. Lass Seigneur, uns je vais beten. marcher Ich sur tes möchte desseins. wandeln in J'allais deinem Weg. accomplir ce que Ich toi tu veux möchte que je das fasse. erfüllen, das ich tue. Je ne veux pas marcher selon ma Ich propre möchte nicht volonté. nach meinem Willen gehen. Oh oui, j'ai marché pendant beaucoup de Ich temps selon ma volonté. habe nach meinem eigenen Willen gegangen, bin ich gegangen. Et je n'ai pas accompli ce que je Und ich devais habe das nicht accomplir. erfüllt, was ich erfüllen sollte. Je n'ai pas atteint ce que je voulais atteindre. Ich habe nicht Seigneur. das erreicht, was ich erreichen Mais je sollte. veux, Éternel, aujourd'hui m'aligner sous ta main. Dass dein Weg in meinem Leben sichtbar ist. Ich möchte mich in deinem Weg assoziieren. Père, je te prie pour ton Église. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants. Alléluia. Je sais, Seigneur, quand tu me montrais ces choses, comment j'étais dans la crainte de voir cette dimension dans laquelle tu amènes ceux qui te cherchent réellement. Une dimension sans précédent. Et en ce temps de la fin, tu as besoin des cœurs qui sont disposés, Père. Je te prie pour mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans en ce lieu. Père, que tout celui qui se dispose, qui ouvre son cœur, révèle-lui tes desseins, Seigneur. Afin qu'il puisse marcher comme dans ta voie pour atteindre, Éternel, la perfection en tant que disciple. Atteindre la perfection en tant que disciple. Pas seulement celui qui parle de toi, mais celui qui vit comme toi. Pas seulement celui qui te ressemble, mais celui qui impacte comme toi. Celui qui est rempli d'onction comme toi. Celui qui fait trembler le diable comme toi. Une dimension nouvelle se répande sur le vie. Qu'une onction nouvelle se répande sur les cœurs. Que tout cœur qui aujourd'hui se brise et s'ouvre pour toi, reçoive cette dimension. Je dis reçoive cette dimension. Si tu crois en cela, reçois cette dimension. La dimension de l'esprit dans ta vie. La dimension du royaume dans ton cœur. La dimension du royaume dans ton cœur. Une dimension pas comme les autres. La dimension qui te fait vivre le royaume sur terre. Alléluia. Te fait vivre le ciel aujourd'hui sur terre. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple. Alléluia. Mare sobra shiamana. Hindere nebo sabra shaka. Ebere sabaya shaka.